Purple salmon liking it too. Jerry, you can't really please everyone. No, Jerry Juniors, Rosette TV is missing your purple salmon head. Your purple salmon head. Jerry, we are all here for you. It's okay, Rosette. I am better away from them. So next time, better watch out to have a friends. KFC friend, KFC fried chicken. Hello, KFC fried chicken. Big love shout out. Thank you for coming. KFC fried chicken. 10 people in the house. Good morning. Mega love shout out. Mas cute tong bulbo ganina. Maulan doon sa bukid, oh. Pagpugong atong bata gud. Uy, tagay mo ta. Agong sa lang. Ano man? Pagpugong ba kay? Tapos ako yung gabi, 40 man yung hapa. Wala paghunong. Dito sa Pagos. Pagbangga sa hagdan ba daw matangtang ko lang. Ikaw yung tapado. Layo pa dai, wala pa rin yung ipalong. Tapos ako nila, 40 na yung Hiniktan dito hagdan dito man. Hiniktan ako nila. Tulog ka ron. Buko ka tulog, balik ko buko kay FJR, inom na puno. Hanip OFW. Thank you for staying mga palangga. 1 hour talaga yung pag-stay nyo sa akin, ha. Sa Pulo River ni host. Turod sa duwa katulog. Pulo River man siguro ni yours J at bang man sa Pantalan. Ito din oh. At bang ba sa Pantalan sa Tulay, diri sa Tulay. Picture. Atong dia gani am daw. Yours J. Gagara. Pulo siguro ni pulo ni dire. Naman ni Minay. Pulo ni San Pedro. San Pedro lagi di ay yours J. Malawak. Alam mo ako. Sa Pulo ay sa San Pedro man daw ni. Ayun, orange sport. Be right back. Thank you, Jerry. Thank you. Bida pa kita na ko. Ay, ari na naman makikismes naman si Mami. Brian. Ada ka Brian. Oh, picture niya. Oh, sa San Pedro. Niyami sa San Pedro, yours J. Pero manguli rami unya, mga alas 3 siguro, may manguli. Mapuli ko, ako i-quarantine daw. Kay, murag kaulanon siya. Gab Paraiso, hello! Shout out to you, Gab Paraiso. Miguel Love, shout out. Ayan, screenshot again. Ini-screenshot ko kayo. Wala akong papel wala akong lapis. Ay, ballpen na pinalista ko. Paano ko na si Jose? I know a lot of them, Cherry. Kaswet. Yeah, narinig mo yung ano mo yung sinabi ni Cherry. Sabi ko, pareho kayo ni Sweet ka. She helped a lot of people, but nobody's remain. Oh, what else? Whatever. Yeah, ang dami daw niya natulungan. Yung malaki daw yung channel niya dati. Pero ngayon wala daw naiwan. It's better to have a small channel but have a trusted friend. Di ba sweet ka? Pakita ka na host, dilim na. Oy, haggard ko. Bilar kay kung gabi akong nawong. Wala ko makeup. Haggard ka kung nawong. Ay! Haggard ka kung nawong. Wala. Kumanta na yung mga singer. Ha! Natural tan, walang makeup. Yes, wala akong makeup. Ayan, madilim kasi andito ako sa ilalim ng balkon. Andito ako sa ilalim ng balcony. Sa English na ito eh. Ha? Sa English na. I'm here under the tree. Yes! Iliman, aba. Ikot, okay man. Read horse, please. Hello, Yulitnis, gago. Hola, mierda. Buwa noiti, Yulitnis, gago. Kuwarte siya kaprido, no? Gago.
gago. Yulitnis Gago, buwan noiti. It's bom dia here. Morning here. Thank you, thank you. Morning daw, gabi naman.